اللہ انہاں نو قیامت والے دیہاڑے انہاں لوگاں دی سنگت معیت نصیب فرمائے گا جنہاں تے اللہ دا انعام ہے۔ او جنہاں تے اللہ دا انعام ہے او کیڑے بندن؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا درجہ انبیاء دا، جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا ہے انہاں لوگاں وچ پہلے لوگ پہلا درجہ انہاں بندیاں دا ہے جنہاں بندیاں تے اللہ دا انعام ہویا ہے۔ دوسرا درجہ جنہاں تے اللہ دا انعام ہے وہ صدیقین لوگ نے جنہاں نو اللہ مرتبہ صداقت عطا فرمایا ہے۔ تیسرا درجہ والشہداء، او لوگ جنہاں نو اللہ درجہ شہادت نصیب فرمایا ہے۔ والصالحین، چوتھے وہ لوگ نے جنہاں تے اللہ سونے دا انعام اور فضل ہے وہ نیک سہلے لوگ نے جنہاں نو اللہ درجہ ولایت نصیب فرمایا ہے۔ سب تو اونچا مقام انبیاء دا ہے، انبیاء تو تھلواں مقام صدیقاں دا ہے، اور صدیقاں تو بعد مقام اللہ نے شہادت والے نو عطا فرمایا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ بندے دس کے تو خود ہی تعریف کردہ پہ اچھی شے ہوئے نا دکاندار دی، وہ چیز دے کے تو خود تعریف بھی کردہ ہے، یہ بڑی اعلیٰ شے میں تین دے چھڑی، یہ بڑی چنگی شے آئی جڑی میں تین دے چھڑی۔ اللہ بیان فرما کے چیزاں تو خود تعریف آپ کردہ پہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اللہ فرماؤں ہے کیڑے سونے سنگین جڑے میں تو اندینے۔ شرط اللہ پہلے رکھیے کہ وہ لوگ جنہاں نے سنگت نصیب ہوئے گی وہ اللہ اور اس دے رسول دی فرما بدداری والے لوگ ہوں گے۔ آیت مقدسہ دا نزول علماء بیان فرماؤں دے حضور دے صحابی نے حضرت ثوبان اے حضور دے غلامہ چنے جنہاں نو حضور نے آزاد فرمایا ہے، اور جیڑے حضور دے مؤذن آئے نا اذان دن دے آئے زمانہ حضور اچ انہیں ایک نا حضرت ثوبان دا بھی ہے، جی میں حضرت بلال حبشی دا نا ہے نا مؤذن اچ، حضرت ثوبان بھی حضور دے مؤذن آئے، یہ بھی اذان دن دے آئے، آپ دی بڑی خوبصورت آواز آئی۔ آپ ایک دن گھر پریشان آئے تو آپ حضور کو حاضر ہو گئے، کافی دیر کھڑے رہے تو گفتگو کوئی نہ ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا خیر ہے آپ گل نو کر دے، آندے ہو خاموش بہ کے تو چلے جاندے ہو، کوئی گل بات کوئی مسئلہ مسائل نہیں پوچھ دے۔ حضرت ثوبان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج نہ اچانک سوچ کے تے پریشان ہو گیا، بس ساڈا تے تو ہتھوں منے ایک منٹ نہیں لنگدا، اگو ایک وچھوڑا پونا ہے موت ہونی ہے، ظاہر ہے اسا قبریں چ جانا ہے، پھر اللہ تے نے سانو آپ ہی ارشاد فرمائے دے ہو کہ اللہ اندہ اے فانی دنیا ہے، اگہ ایک بقا والی زندگی بھی ہے جندے ہمیشہ رہنا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس وجہ تو پریشان آ با ایتھے سان بھوک لگے سی تو اڈے کوڑا جانے ہیں، پیاس لگے تو اڈے کوڑا جانے ہیں، لیکن قیامت والے دیہاڑے تو اڈا جنت چ مقام مرتبہ کدیں ہور ہونا ہے، ساڈا مقام و مرتبہ تو اڈے کولوں تھلے ہونا ہے، تے جنت چ تسی سان نہ دسے تے سان سواد کوئی نہیں ہونا۔ آپ میری گل سمجھ رہے ہو؟
गल जन्नत दी हो रही है तो और अल्लाह दा आखिरी इनाम है। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसा होना वराउल वरा आप दा मकाम है, ज़ाहिर सन आप तो थल्ले ही मकाम मिलेगा, जिड्डा भी वड्डा मिलिया आप दे मकाम जिन्ना सन मकाम नहीं मिलेगा। तो उत्थे अगर आप दी सन ज़ियारत ना हुई, जन्नत बेशक हुई पर चेहरा रसूल ना दिसिया। ते मैं ये सोच सोच के परेशान हाँ बा इत्थे 10 मिनट नहीं लगते, उत्थे ते मौत ही कोई नहीं होनी। इतनी लम्मी जिंदगी अबदी जिस खत्म ही नहीं होना, वो तुहाडी ज़ियारत तो मने किवें असीं गुजारांगे। उदों फिर अल्लाह सोहने ने आयत मुकद्दसा नाज़िल फरमाई, फरमा रहा हुजूर दे गुलाम परेशान ना हो, जेड़े ताबेदार हुजूर दे हो गए असां उन्हां नूं संगत ही हुजूर दी दे छड्डणी है। अगा हुण तुहाडे ते डिपेंड करदा है तुसीं किन्नी ताबेदारी कर लैंदे हो। अल्लाह इरशाद फरमा छड़े वमन युति अल्लाह व रसूल, हर वो बंदा, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि ऐ सुबान सिर्फ तुसी, फरमाया ऐ मेरे सोने हबीब तुहाडा जेड़ा भी गुलाम मेरी भी मनदा रहा ते मेरे यार दी भी मनदा रहा, उन क़यामत वाले दे असी तुहाडी संगत नसीब करांदे। ते मेरे नबी ने गल ही मुका छड़ी, फरमाया क़यामत वाले दे बंदा उन दे नाल ही उठेगा जिंदे नाल मुहब्बत करदा होया। हज़रत ख़बाब आप बीमार होए ते आप दा आखिरी लम्हात है ते हुजूर दे सहाबा इयादत करन गए, पता करन गए। हुण ते मरीज का पता कर जाइए, वो पता नहीं मरना होंदा कि कोई नहीं मरना होंदा। साडे बंदे उन्हें पहलों मार छड़दे ने। एडे हकीम ने बाहर आके आंदे होंदे मैं अज अखी वेख लईयां ने इसको नहीं बचना, मैं अज मैनू पता लग गया इसको नहीं रहना। मां सिवाय इस दे के असीं मरीज नूं आखिए अल्लाह फजल करसी खैर है कोई नहीं। हज़रत ख़बाब बिन अल-अरत दा ना सहाबा पता करन आए आप बीमार है। हज़रत ख़बाब थोड़े जे गमगीन है बीमारी की वजह तो, ज़ाहिर बशरीयत का तकाजा। तो सहाबा किराम ने फरमाया तुसी परेशान क्यों हो? अर्ज की ज़ाहिर बीमार हाँ, लागेर हाँ, कमज़ोर हाँ और दुनिया तो भी जाऊँ हाँ, परेशानी तो है। सहाबा किराम ने फरमाया तैन ते नहीं ना परेशान होना चाहिए। हज़रत ख़बाब ने अर्ज की हो क्यों? फरमाया अल्लाह दिया बंदिया तू ते बड़ा खुश नसीब है साडे नालों, बजेड़ा दुनिया तो जाऊ है जिन जांदिया पहलों सारिया तो हुजूर दी ज़ियारत होनी है, तैनूं होर चाहिदा भी की है। ये सहाबा दा अमल आ। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जदों विशाल पाक होया ना, आप मौत तो पहले एक नारा लाउन लग पाया है, वाह तराबा वाह तराबा वाह तराबा, खुशी दी घड़ी खुशी दी घड़ी। ते आप दी ज़ौजा ने अर्ज़ की ये केड़ी खुशी दी घड़ी है? बस तुहाडे ते मौत दी ये रिक्कत आ रही है तो तुसीं पियांदे हो मैं बड़ा खुश हाँ, ये तो मुसीबत दी घड़ी है ना। बज़ाहिर तुहाडा साया उठू है, तुसीं दुनिया तो जाऊ है, ये केड़ी खुशी है? बंदा मरन वाला होवे तो बंदा दमाला पैण लग पवे, रक्स करन लग पवे, बड़ी खुशी दी घड़ी है। हज़रत बिलाल पाक ने फरमाया तुसीं मेरा जुदा होना वेख रहे हो, मैं मुहम्मद अरबी नाल मिलना वेंदा पिया। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने फरमाया मर्गे मोमिन चीज़ हिजरत रूए दोस्त, तरके आलम इख्तियार कुए दोस्त। अल्लामा इकबाल फरमाता है मोमिन दी मौत तक पोले ए आ जहान छड़ के यार नू मिल पाउंदा। एक पोले ऐस सामने आशिक खड़ा है ते अगली साइड ते माशूक खड़ा है, वो मौत दी पुल पार करनी ते हुजूर नू मुलाकात करनी, हुजूर दे नाल मुलाकात कर लेनी। बहुत सारे वाकयात ने इस उन्वान ते। मेरे सोने नबी दी सहाबिया हज़रत उम्मे अम्मारा जिन्ना दे बारे मेरा ये नबी फरमाउंदा है कि ओह दाले दिहाड़े मैं जिदे भी वेखे मैनू उम्मे अम्मारा ही नजर आईयां। मेरे नबी सरवर ने इरशाद फरमाया उम्मे अम्मारा नू आप की चाहदियां हो, मैं आप वास्ते केड़ी दुआ करा? ते उम्मे अम्मारा ने अर्ज की तुसी ये दुआ करो क़यामत वाले दे जिथे तुसा रहना मैनू भी उत्थे किते झुकी लभ जावे।
اے دعا صرف کرائی حضور کو، فرمایا اے دعا کرو جتے قیامت والے تے اللہ تانوں مقام عطا فرمائنا ہے نا، اوتھے کدی آپ دی رفاقت آپ دی نوکری آپ دی چاکری میں ایک مکان مل جائے تے حضرت ام عمارہ واسطے میرے نبی نے فرمایا یا اللہ اس عورت نو میری رفاقت عطا فرمائی قیامت والے دہاڑے۔ اس تو بعد ام عمارہ اکثر اعلانیاں اے گل کر دیاں مدینے، فرمایا لوگوں ہن میرے تے جنی بھی مصیبت آ جائے نا، جنی بھی مصیبت آ جائے، جنی بھی مصیبت آ جائے، میں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ مصیبتاں دے بدلے آمینہ دلال میں نے جنت چ اپنی رفاقت عطا فرما گئے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی آپ حضور نو وضو کریں دے، خادم آئے حضور دے، پانی نال لوٹے نال وضو کروینا ہوندا یا کسی برتن ہے، حضور نوکری دا انعام تے حضور نہیں نران دیں دے، خادمیت دا انعام میرا نبی نہیں ران دیں۔ ایک دیاڑے حضور نے مشکل وقت چونے وضو کروایا تے حضور نالے وضو کرتے رہے تے نالے حضرت ربیعہ اللہ ویک کے مسکرون دے رہے، عرض کیتی یا رسول اللہ آج خیر ہے دریائے رحمت جوش اچھے آپ مسکرا رہے ہو۔ حضور نے فرمایا ربیعہ واہ واہ دیر ہو گئی تین میری خدمت کر دیا، آج مانگ جو منگنے۔ اس جملے تے اگر تقریر کیتی جائے نا تو دیوں لے جائے، آپ نکی جی آگ چھڑ دیو سبحان اللہ۔ میرا نبی خدا نہیں خالق کوئی ہے، حضور مخلوق نے، پر ایڈا کیڑا ٹیلا جس ٹیل دی وجہ تو میرا نبی کہہ رہا ہے جیڑی شے منگنیاں مانگ لے۔ عرض کیتے سونیا توڑی سنگت لب گئی ہوئی ہے، توڑی نوکری لب گئی ہونے، اس تو اگا میں دنیا چ شے ہی کوئی نہیں مہندس دی پئی جیڑی میں منگا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر بھی کوئی شے منگنی ہی مانگ لے، جیڑی شے آنا میں تین خدا کو لے دے سا، میں قربان نبی دے یاراں تو جاواں۔ عرض کیتی جے آپ فرمائے دے ہو نا میں کوئی شے منگا تے رب کے دعا کرو میں جی میں تو نہیں تھے وضو کریں دا پہ جنت چوی میں ہی ہو نوکری کردہ رہا تو جو ہے نبی فرمایا جو منگو تے سیدھے آگے سانتے بیڑا جا بندہ کہ نا تسی جو آکھیا کر دیساں ازے نے ساڑھے سکول دکھات بنا دیں اسا یہ کدی بھی نہیں ہے کہ ساڑھے مسیح دا بیل معاف کرا دے کوڑے ہوں سکول نو بیل لاؤں دا کوئی نہیں مسیح نو ہوں دے اس اسلامی جمہوریہ اسی رہنے ہیں جتے سکول دا بیل سرکار دیں دیئے تو مسجد دا بیل مولوی اور مسلح تبہ کہ 13 نمازاں تے اندر بیل لایا ہے کو مدد کرے ہے، وہ بیل لایا ہے کو مدد کرے ہے، بیل لایا ہے کو مدد کرے ہے۔ جس قوم دی عبادت گاہ دے مسلح تبہ کہ قوم دے امام نو منگنا سکھایا جائے وہ فلسطین جاؤے تلوار لے اسی یہ تے آج تے ہی نہ ڈیمانڈ کی تھی اسی تو اڈے ناڑا ہے ساڑھی مسیطان دے بیل تے معاف کر چلو ایتے سرکاری اہلکار نو بیل معاف ہے، سرکاری نوکر نو بیل معاف ہے، سرکاری ملازم نو پٹرول معاف ہے، سرکاری ملازم نو گھر فری ہے، نہ فری ملیا بیل تے اللہ دی مسجد نو نہ ملیا، نہ فری کوئی شے ملے تے اللہ دے مسجد نو نہ ملی، ایتے ہر شے دا بجٹ نکلیا نہ نکلیا تے اللہ دے اسلام دے نکلان دے خادمے دا ہی بجٹ نہ نکلیا۔ ایم این اے تے ایم پی اے دی تنخواہت ود گئیں نہ ودیا تے مسجد دی بجٹ نہ ودیا گیا، ذکر ہی کوئی نہیں مسلمان دی عبادت گاہ دا۔ ساڑھے ملک مندران دا بھی حصہ نکلدا ہے، ساڑھے ملک گردواریاں دا بھی حصہ نکلدا ہے، ساڑھے ملک چرچاں دا بھی حصہ نکلدا ہے، ساڑھے ملک گرجیاں دا بھی حصہ نکلدا ہے، نہ حصہ نکلیا تے اللہ دی مسجد دا نہ نکلیا۔ انہاں نوں پتہ ہے اے جڑے حال چراندے نے انہاں مسیطاں دی لوڑ کوئی نہیں، اے جڑے حال چراندے نے انہاں خدا دی انہاں سن والی انج سکھا چگیا بگا پورے ڈبیجے نے گلے رکھ چھڑو باللہ دی مسیط بنینی نے فرمایا مانگے کی منگنا
ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ عطا ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह मैं कुछ भी नहीं मंगदा ना मैनू कोई शै लोड़ है जदों सारे जहान दा लाड़ा साडे कोले सन चाहिदा भी की है। हुण तकरीर वाली आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरा सोहना नबी वुजू फरमा रहा है, हुजूर दा सहाबी वुजू कराउंदा पे, वुजू करदिया करदिया यार दी खिदमत समझ आ गई। मेरे नबी फरमाया बड़ी देर हो गई, नौकरी देंदिया बड़ी देर हो गई, खिदमत करदिया मंग की मंगना चाहना है। अर्ज की या रसूल अल्लाह और कुछ नहीं चाहिदा, मेरा दिल करदा है जिवें इत्थे तेरे नाल जन्नत च भी तेरे नाल होवा। जन्नत भी मांग लई, ये भी तो कह सकदा दुआ करो मैनू जन्नत लभ जावे। मंगण दा वल होना चाहिए। हुजूर दा सहाबी जन्नत दा भी सवाल कर गया ते हुजूर दी संगत दा भी सवाल कर गया। अर्ज करदा या रसूल अल्लाह जन्नत लभ जावे पर तेरे नाल लभ जावे। मेरे नबी ने फरमाया जा सजना जिवें इत्थे साडे नाल अल्लाह जन्नत च भी साडे नाल रखेगा। सानू मंगण दा वल ही ना आया, सानू सवालां दा वल ही ना आया। दरबार बड़ा वड्डा हा, दरबार बड़ा उच्चा हा, असी छोटियां छोटियां चीज़ां मंगदे रहे, असी अपनी औकात के मुताबिक सवाल करते रहे पर सानू भी सवाल करना ना आया। ते ताजदारे गोलड़ा फरमाते ने अब चंगिए दामा पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है, सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग है आज वो माइल बायता और भी कुछ मांग। जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद, जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो माया बायता और भी कुछ मांग। मंगण दा वल होना चाहिए। मेरा नबी नवाज दे हुजूर दा यार दे या रसूल अल्लाह और कुछ नहीं चाहिए। जन्नत च तेरी रफाकत मिल जावे। उस रफाकत की गल अल्लाह पे फरमाउंदा है व हसना उलाइका रफीका। ओ लोगो बेहतरीन संगी ने अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे सिद्दीक, अल्लाह दे शहीद, अल्लाह दे वली। इन्हां नाल संगत तां लभेगी बंदा रब दा भी ताबेदार होया, रब दे हबीब दा भी ताबेदार होया। अल्लाह एक वजीफा दस छड़िया है, कुरान च नुस्खा दस छड़िया है। रब फरमाउंदा है जेड़ा बंदा खुदा ते खुदा दे रसूल दा ताबेदार होया, कयामत वाले दे मैं खुदा उन्हां नूं नबियां दी संगत अता करांगा, सिद्दीकां दी संगत अता करांगा। ते खबरदार वहसुना उलाइका रफीका, ये बड़ी ढेर सारी चंगी संगत है। इहदे तो खूबसूरत जोड़ी और कायनात च कोई नहीं। अगे अल्लाह फरमाउंदा है ज़ालिकल फदलु मिनल्लाह व
وکفا باللہ علیما تے جنہاں نو نبی دا پیار لب جاوے مت سمجھے انہوں روزیاں نال لبھیا ہے انہوں نمازاں نال لبھیا ہے اعتکاف نال لبھیا ہے نبی دا پیار خدا انہوں دے دے جندے تے اللہ دا فضل ہو جائے ہر بندے نو یار دا عشق نہیں لبدا ہر بندے نو اے پاک سنگت نہیں لبدی اللہ اونا نو سنگت دیندا ہے جنہ تے اللہ دا فضل ہوئے اگلا میرا عنوان میرا رب فرماؤندا ہے یا ایوہ الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اے ایمان والےو نکلو تلواراں لے کے اے ایمان والےو نکلو سواریاں لے کے اے ایمان والےو نکلو سامان لے کے بھاویں لدی کے نکل جاؤ بھاویں اسلحے تو منے نکل جاؤ بھاویں اکٹھے نکل جاؤ بھاویں کلے کلے نکل جاؤ خبردار جدو پتہ لگ جاوے فلانی جگہ تے ایک بندہ ظلم دی چکیے چپشدہ پہ پھر گھر نہیں بانا خدا دا ڈرے ان دی مدد واسے میدان چے آ جانا ہے اگر آپ دے ذہنہ دی توجہ میرے آلوے میں نہیں آندہ رب دا قرآن پہ آندہ ہے ایمان آلیاؤ خذو حجرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا کلے کلے ہو کے نکل جاؤ یا کٹھے ہو کے نکل جاؤ ہوئے نکلو تے صحیح ایک واری خدا دراتے نکلو تے صحیح ایک واری تلوارہ لے کے نکلو تے صحیح ایک واری لشکر لے کے نکلو تے صحیح ایک واری سینہ تاڑ کے رب فرماؤ دے نکلنا تہاڈا کم میں رب فرماؤ دے نکلنا تہاڈا کم میں میدان تسی لا دے وہ آسمان تو فرشتے میں گال دینا مسیتی فرشتے کدی نہیں جائے مسجد فرشتے مدد واسطے نہیں ہوں دے مدد واسطے فرشتے ہوندے نے جدو 8 تلوارہ ہون تعداد 306 ہوئے میدان بدر دا ہوئے میرا نبی دعا کرنالا ہوئے ایک بھی مجاہد تنخواہ واسطے نہ لڑدا ہوئے ایک بھی مجاہد مال واسطے لڑنالا نہ ہوئے ایک بھی مجاہد نسنالا نہ ہوئے ایک بھی مجاہد بجنالا نہ ہوئے باویں 306 ہون 57 اسلامی ملک دی کوئی لوڑ نہیں جنہ دے ہوں دیاں مسلمانہ دیاں بچیاں مسیطہ وچ عزتاں لٹاں دیاں ران انہاں 57 چیف فارمی سٹافاں دی کوئی لوڑ نہیں رب فرماؤں دے غوریاں دی کوئی لوڑ نہیں ایٹم بمباں دی کوئی لوڑ نہیں ایتے تو ہاٹی ہمت ہے جتنا مرضی اسلحہ لے آؤ تسی 8 تلوارہ لے آؤ پر لے نسلی آؤ تلوارہ چلین آلے نسن آلے نہ ہون تلوارہ چلین آلے بجن آلے نہ ہون تلوارہ چلین آلے مال واسطے نہ چلا رہے ہون دنیا نو وکھین واسطے نہ چلا لے ہون 8 تلوارہ ہون باویں 306 بندہ ہوئے کافراں دے مقابلے وچ جاوے وات رب جبرائیل وعدہ ہے اوے آج فرشتے لے جا میرے نبی دے غلام اسلام دے بلندی واسے آگئے نے وہ میرے غلام تلوارہ لے کے آگئے نے میرے غلام تلوارہ لے کے آگئے نے پورا پیراگراف اللہ وحدہ لا شریک جان دے سیم فلسطین نو سامنے رکھے آجے اللہ دے قرآن دا صرف میں اجے ترجمہ کردہ جانا رب فرماؤ دے وَإِنَّا مِلْكُمْ اُنَّائی جو ایک گروہ ہے
دو گروہاں دا اللہ ذکر کیتا ہے قرآن اللہ سونا پنجواں سپارہ سورہ نساء ذکر پیا کر دے اللہ فرماؤں دے انہاں بندیاں چو دو گروہ نے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا میرا رب فرماؤں دے ایک گروہ جیڑا نکلنے چ دیر کرتا رہندا ہے جنوں پتہ ہووے اگاں جنگ ہوندی پئی ہے جنوں پتہ ہووے اگاں پڑا سائی پئی ہے جنوں پتہ ہووے اگاں تیر چل دے پہنے کسے وی مکتبہ فکر وہابی تاں دیوبندی تاں سنی تاں جیڑی بلائے کسے مولوی نہ کھیا جے اینا ایتاں دا ترجمہ ایمانداری نال کر دے یہ لفظ نہ نکلن اڈے تے کھلار کے میری زبان وڈ دیا جے مننا یا نہ مننا ہے وکھری گل ہے رب دا قرآن آندا ہے ایک گروہ جدوں حضور دے یاراں جہاد چ جانا ہووے جان کے لیٹ کر دے راندے نے اللہ جیڑیاں تلواراں چلڑیاں نے چل ران جیڑا کچھ ہونا ہے ہوندے ران رب فرماؤندا ہے جان کے لیٹ کر دے نے آکھیے جلدی آرے لی تیارے بس میں آیا گھر سبزی دینی آئی اوہ جلدی آ دھرنے تے جانا ہے بس میں آیا گھر دا پاپ خراب ہو گیا میں آکھیا بنوا کے لگا ہونا اوہ جلدی آ یار دی عزت تے پہرا دینا ہے میں آیا بس بچیاں نو سکولوں گھر چھاڑ کے لگایا ہونا رب فرماؤں دے جان کے دیر کر دے راندے نے جدو کوئی اوکھا ویڑا جاوے جان کے دیر کر دے راندے نے چلو وقت ٹال جاوے جدو وقت ٹال جاوے تے جدو کوئی اوکھا ویڑا جاوے نہ پہنچن لیٹ ہو جان مڑ بار ڈیرے چ بے کے اندر نے شکر ہے میں نال کوئی نہ شکر ہے میں نال کوئی نہ لفظ نے قرآن دے لم اکم ماہم شہیدہ اے آندے نے چلو اسی نال کوئی نہیں تے اسی بھی پھڑیاں جانا نہیں تے اسی بھی یاب جانا شکر ہے اسی نال کوئی نہیں پر جدو اللہ دا فضل آوے کہ اللہ فرماؤں دے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا جدو انہاں بندیاں تے کو اللہ دا فضل ہو جاوے جیڑے لیٹ ہو جاندے آئے او دو سارے نالوں پہلو آ جاندے نے یعنی جدو اوکھا ویڑا ہووے او دو دکان دا مسئلہ ہوندا ہے رب آندا ہے جدو ٹکر وڈینا ہووے سارے تو پہلو لین چ کھڑے ہوئے ہوندے نے جدو لڑن دیواری آوے او دو آندے نے ساڑھے ملک دی معیشت دا مسئلہ ہے جدو نکلن دیواری آوے او دو آندے نے حالات بڑے سخت ہے شکر ہے میں نال کوئی نہ پر جدو اللہ دا فضل ہو جاوے اللہ دا انعام ہو جاوے مال غنیمت مجاہدانو لب جاوے او دو ایمیں رشتے گنے دران دل تین پتہ ہے ممی نال جانا پر امی ہوری کھچک گئیاں آئیاں جانا تے میں بھی پر ابو آکھے پٹھے وڈ کے جانا ہے تو ان پتہ ہے ابو دا حکم وڈا ہوندہ ہے ظالمہ ابو دا حکم وڈا ضرور ہوندہ ہے پر یار نالو وڈا نہیں ہوندہ تین کون آکے آئے ایک سیڈ تے حکم دین دا ہوئے دوجی سیڈ تے ابے دا حکم ہوئے ابا پیشہ رہ گیا ہے فرانٹ تے خدا دے دین دا حکم ہوندہ ہے رب فرماؤں دے جدو سوکھا ویڑا آوے او دعا دن ہاں وہ اسی بھی توڑے بھران اسی بھی توڑے نال دیاں اسی بھی توڑے نال دیاں پر رب فرماؤں دے اللہ واسطے توجہ میرے آلہ رب فرماؤں دے تساں جج کرنا ہوئے تساں ویکھنا ہوئے
انہاں دعائیں جو قابل بندہ کیڑا ہے اے نشانی ویکھ لو فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما اگر ویکھنا ہوئے بندہ قابل کیڑا ہے او دی کوئی نشانی ہے یار عاشق اپنی جان لو یار تو وار چھڑ دے جنت دے بدلے حضور دے غلامہ دنیا دا مال بھی فروخت کر چھڑیا جان بھی دے چھوڑی مال بھی دے چھوڑیا رب دا قرآن دے اونا بندیاں دنیا دی زندگی دے بدلے آخرت دی زندگی خرید لئیے اونا نو دنیا دی کوئی لوڑ نہیں اونا دا دل خدا نال لگا ہویا ہے نالے خدا دے یار نال لگا ہویا ہے یشرون الحیات الدنیا انہا ہر شہوے چھڑیے بالآخرہ آخرت خرید لینے دنیا دی زندگی دے چھوڑی کوئی پرواہ نہیں اس چوکچ موت آ جاوے اگلے چوکچ موت آ جاوے اگلے چوکچ موت آ جاوے انہاں نو کوئی ڈر نہیں ہوندا کوئی خوف نہیں ہوندا مر گیا تے پراپرٹی دا کی بنے گا مر گیا تے بچیاں دا کی بنے گا مر گیا تے بیوی دا کی بنے گا مر گیا تے ماں پیو دا کی بنے گا وہ اپنا آپ ویچ چھڑ دینے اس گل تے خدا نال تجارت کر دینے اسی جان یار توار دیاں گے تم بھی راضی ہو جاویں آمینہ دلال بھی راضی ہو جاویں اونا دی مثال مہکو گل سنا دینا حضور دا صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ 19 ہجری دے اندر فاروق اعظم دے دور رومیاں نال لڑ دے رہے انہاں دا ایک کمانڈو حضرت عبداللہ دی ہتھی چھڑیا نالے آپ نے انہوں چاٹا ماریاں نالے ان دا گھوڑا کھولیا حیا نہیں ہوندی اسی اس ملک چرانے جتھے امت مسلمہ دیاں بچیاں بغیر چادرہ تو لاشاں پئیاں ہون ایتھے پیسیاں لو رہے اور اونا دی مصنوعات نال دے تاون نہ رو رہے جرے ساڑھے مسلمانن مار رہے اسی انہیں جو گے نہیں آپ نے اس کمانڈر نو ماریا تو نالے ان دا گھوڑا کھو لیا تو اس سے گھوڑے تباہ کہ انہاں دی فوج نال لڑن ٹور گئے وہ جڑا انہاں دے دوجہ کمانڈو آنا اس فوجی اندر صحابہ کیٹی بجتی ہے اللہ دے بندے ہو ساڑھے گھوڑے تباہ کسان مارن آگئے انہاں نے غیرت آگئی ساننا غیرت آئی ساڑھے اڈے ساڑھا ملک مار کوئی اور گیا جہاز ساڑھے اڈے ساڑھے مریتے مسلمان سن غیرت نہ آئی کافرن غیرت آگئی ساڑھا گھوڑا ہے ساڑھے گھوڑے تے میں کہ کلا بندہ ساڑھے لچکر نو مارن آگئے ان حضرت عبداللہ بن حذافہ قید کر لیا ترائے دیاڑے رکھے انہاں قید سور دا گوشت شراب انہاں سامنے رکھی گھٹ تے پیسی تروں راتا ہے چھے تنہ دن بعد انہاں مکان کھولے تو بادشاہ انہاں دے پوچھے ہوں کوئی شراب میں چو کسی ہے انہاں کیا بہوے کھلی نہیں کسی کے دوڑی اس کھلی نہیں اس کوئی نہیں کھاتا گوشت اس سکے ان کٹ لیا اس کھانا میں کوئی نہیں غیرت بادشاہ رومیہ دا انہیں کہا کٹ لو کھانی میں کوئی نہیں
अल्लाह ही जाने तराए दिहाड़े सामने शराब भी पई रही है, बंदा भी अरब दा होवे, शराब भी सामने होवे, वत छड़ देवे। इंदा मतलब है हर अरबी बराबर नहीं होता, लोकल अरबी होर होता है, मुहम्मद अरबी दा सहाबी होर होता है। आज दा अरब ज़हन चो कड्डो, ओए आज दा दुबई ज़हन चो कड्डो, जिन्ना मक्के और मदीना दी गद्दी लैके उम्मत मुसलमान दे सिर ते हाथ शफकत रखना, वो खुद फुटबॉल दे शुदाई हो गए, वो खुद शराब दे शुदाई हो गए, वो खुद मुजरियां दे शुदाई हो गए। अल्लाह इस कौम दी कश्ती नू किनारे लावे। निगहबान आप डाकू बन गए, लीडर आप डाकू बन गए, जिन्ना चौकीदारी करनी आई और राती सन्ना लाउण लग पे। हुजूर दे सहाबे नू संगड़ा नाल बन के बादशाह दे सामने पेश किया गया। बादशाह हुण अब्दुल्ला नाल गल पिया करदा है। सारे काने काफिर, सारे रूमी, सारे दुश्मन खुदा दे दीन दे, कल्ला शेर खुदा दा सीना चौड़ा करके खड़ोता होया है। रूमिया आखिया 10 कलमा छड्डना ही के कोई ना, हुजूर दा यार आंदा है कलमा छड्डना होंदा तराए दिहाड़े भुख बर्दाश्त ना करदा। चौन कौन आख्या कलमा छड्डण वास्ते आया? उन्हें आख्या यार साडे कमांडो दी बेटी नाल तेरा निकाह करने आ। ऐदो बोझी चावे ते हीरे अब्दुल्ला दे सामने सट्टे, ऐदो बोझी चावे ते जवाहरात हजरत अब्दुल्ला दे सामने रखे। हीरे ते जवाहरात सोने ते चांदी खिलर गए। बादशाह दे जिन्ने तेरा दिल करदा है गडड़ी बांध के ले जा, पर साडे दी ना ले आ जा। मेरे नबी दे यार ने फरमाया खबरदार विकण वाला होर होंदा है, नस्ली नौकर होर होंदा है। ओ 10,000 ते मां नू लिजा के अंगूठा लवैण वाले अजे आउणे नहीं। बिरयानी दा डब्बा लैके जमीर वेचण वाले अजे आउणे ने। पैप्सी पी के नारा दीन दा मारन वाले अजे होर आउणे ने। असी हुजूर दे सहाबियां, पहले शागिर्द हुजूर दे, पहले नौकर हुजूर दे। खबरदार इंज किवें हो सकदा है? मंगता यार दा होवे, नौकर यार दा होवे, डर भी जावे, झुक जावे, विक जावे। उन्हें आख्या यार हद हो गई है, ना माल लेना है ना दौलत लेना है, आखिरी गल तेरे नाल करने आ। इंज कर रूम नू बेच लेने आ, बंदे तू ले आ, सालिस तू ले आ, फीता रख के करू मार के अद्धा रूम तू ले ले, अद्धा रूम सन दे दे। बादशाहियां प्या कर लश ले, जिंदगी गुजार, पर एक बारी आख चा मैं हुजूर नाल नहीं, लिख के ना दे मुंगो आख चा। बिलखसूस नौजवान मेरे जुमले ते समझ आ जे, अद्धी बादशाही ले ले, लिख के भावे ना दे, लिख के बावे ना दे। तो मेरा इन नाल कोई तलक नहीं, बस साडे सामने मुंह आख चा मैं हुजूर नाल कोई नहीं। अद्धी बादशाह भी तेरी, पाबंदी भी कोई नहीं, साडे लो बेशक कलमा पढ़दा रहो, पर एक बारी साडा दिल रखण वास्ते आख चा मैं उन्हां नाल कोई नहीं। हजरत हुज़ैफा ठुड्डा मारिया जमीन ते जमीन हल्ली। फरमाया खबरदार तू ते एक जमीन दे टुकड़े दी गल करना है, सारी बादशाही नहीं, सारी कायनात भी ले आवे। मेरा वत भी इहो ही नारा होना है, ताजदारे खत्म नबुआ। कल्ला तवज्जो, कल्ला बंदा औरत वेखण वाला भी कोई ना, कल्ला मुसलमान है। मठा जे आंख भी छड्डदा जान बचाने वास्ते हला जिवें तुसीं आख्या उंज कर लिसां।
ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਤ ਵੀ ਪੇਰ ਠੋਕੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਖੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੜ ਵੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ नहीं, तुसीं तो दरवेश पीर हो। दब के बोलो सुभान अल्लाह। अल्फाज के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो समझ तो गए होंगे मैं नाम नहीं लेता। अल्लाह अकबर इसके देना है ताई तबाहु सुल्तान फरमाउंदा है आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल मशूक दे मन्ने हो इश्क ना छोड़े मुख ना मोड़े भावें 100 तलवारां खन्ने हो जित वल वेखे राज माही दे लगदा है उसे बन्ने हो सच्चा इश्की हुसैन अली दा सिर देवे राजना बन्ने हो उन्हें क्या तेल दा कड़ा गर्म करो, तेल तप्पा वत जदों उबालिया ते पता है पकौड़े लेन लगी तो थोड़े जे छिक छट्टे तो गाल भी कड्डी दी अन्ना होए साडे ते तेल दे छिट्टे पे सटने हालांकि सूई दे नक्के दे बराबर डिगे कड़ा गर्म होया उन्हें एक मुसलमान कैदी और बुलाया तो विच सटिया हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने फरमाया आज तेन भुन छड़ना अजे वक्त ही हो सके भुनने च देर कर जो नेड़े लै गया ना तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रोन लग पे उन्हें दसिया इंदा रोन निकल गई हुण जो आख ले मन जासी वापस है उन्हें आख्या इन्नी लम्मी तमीद बनने की केड़ी लोड़ आई तेंदी मौत तो जी डर लगदा इत्थे ही जमन्या हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया इस तो नहीं प्या रोंदा मैं मरूंगा रोंदा इस तो प्या ओ बारगाह बड़ी वड्डी है ते मेरी जान हकल्ली है मेरा दिल करदा है जिन्ने मेरे जिस्म ते वाल ने अल्लाह मैन इन्नी जाना देंदा मैं एक एक करके हुजूर तो वार छड़दा पता नहीं केड़ा इश्क है जड़ा पुलिस वेख के ले जांदा है पता नहीं केड़ा इश्क है जड़ा चौधरी दी गड्डी वेख के ले जांदा है साडे ते बाबे गल कर गए ने कच्चा रंग ललारी वाला हो चढ़दा लैंदा रैंदा इश्क तेरे दा रंग मोहब्बत चढ़ जावे नहीं लैंदा इश्क तेरे
رنگ محمد چڑھ جاوے نہیں لیندہ. اس بادشاہ سمجھ گیا بھائی ڈرن والا نہیں. اس کیا ہو رہا لے ہوئے. اس کیا ایک میری آخری گل من جا ممی بندے بان جھگا ہو جاواں. ایک کم کر میرا متھا چومتے جا چا. بادشاہ کیا میرا متھا چوم اس وجہ تو نہیں تیتھو چماؤ بس تیری حقارت واسطے. تیتھو متھا اس واسطے جماؤں گا اور پہلی باری کو نسلی بندہ ٹکرے. ساڑھے متھے اگے ہجڑے لگ دے رہے ہیں. ایک باری متھا چوم. حضرت عبداللہ فرمایا نہیں انج نہیں ہو سکتا. انہیں کہا میرے کوڑ تو اڈن 80 قیدی نے مسلمان اور بھی میں رکھے ہوئے میرا متھا چوم چا وہ بھی لئی جا. تے حضرت عبداللہ فرمایا گالتے ہوئی نہ سوتے آڑے. متھا چومیا جدو اگلی گل لطف نہ ہوئے تو پیسے واپس. متھا چومیا 80 بندے نال لے تے آئے. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. فرمایا وہ اندہ سارے متھا چوموئے وہ اندہ سارے متھا چوموئے. حضرت عمر بھی بوسا لیا متھا دا. سارے صحابہ بوسا لیا. اے لوگ ہے جن اپنے آپ میں بیچ چھڑیا خدا دیرا تنن کوئی پرواہ نہیں. اسی تے الٹا بندے پھڑ پڑ کے کافرن دے رہے ہیں ساڑھے لے جاؤ. سورہ نساء 5ویں سپارے دی جیڑی مولوی امت مسلمان سمجھا رہے ہیں. گل سمجھ آئی کوئی نہ. جیڑے مولوی امت مسلمان سمجھا رہے ہیں جیڑے نہیں سمجھا رہے وہ گونگے شیطان نے. وَمَا لَكُمْ یہ بڑی کوئی ایسی کوئی گل ہوئے نا جن دی توقع نہ ہوئے کسے بندے تو وہ کم کر چھڑے تے کو مٹتے تے وٹ چاڑ کیا کدھا ایک ہی کیتے وہ ایک ہی کیتے رب پہ اندہ ہے. وَمَا لَكُمْ وہ کیے تو انہ ہے وہ پرابلم کی ہے مسئلہ کی ہے. لا تقاتلون فی سبیل اللہ اللہ دے راہ چکا مردے کیوں نو. جس قرآن چے آیت نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسے قرآن چے آیت رب فرماؤں ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وہ کی مسئلہ ہے اگر جا کے لڑدے کیوں نو رب دی راہ تے میں رب دیاں حکمتہ تو باری جاما تے رب دی میں علم علی بصیرت تو باری جاما. رب فرماؤں ہے وَالْمُسْتَدَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. وہ کمزور مرد کمزور عورتاں تے بچے چیک دے پہن ساڑی مدد. کمزور بندے والنساء کمزور عورتاں والولدان کمزور بچے. اللہ زینہ اے ذہن چو لیٹ کڈو ذہن چو آج مسیح چو جانا کڈو تو میرا صرف ترجمہ سمجھ جاؤ. یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها. اللہ فرماؤں ہے کیوں نو دے لڑن جاندے جتھے کمزور مرد کمزور عورتاں کمزور بچے دعا کر دے پہنے. یا اللہ سان اس بستی چو کڈ لے سانو ظالم نو پیران دیں دے. یا اللہ سان اس بستی چو کڈ لے سانو ظالم مار دے پہنے. یا اللہ سان اس بستی چو کڈ لے سانو ظالم مار دے پہنے. ہون ذہن ترجمہ بھی رکھیا جے تے فلسطین بھی رکھیا جے. رب خطاب کر کے کہہ رہے ہیں وہ کیوں نو جاندے دشمنہ نال لڑن جتھے میری کمزور مخلوق میں نے پیان دیئے. یا اللہ یا جان کاڑ لے یا اس بستی چو سان کاڑ لے سانو مارو نے. رب فرماؤں ہے ہونتے وقتا پتہ لگ دا امت مسلمہ کیڑا مردے جیڑا غیرت بھی رکھ دے تلوار چلین دا فن بھی رکھ دے. کم از کم خدا دنا دے نکل لو سکتے. کمزور ترین درجہ ہے کافران دیئے شیعہ دا بائیکاٹ کر دینا چھڑ دیو. گورمے بھی ہوئی ہے تو کوک بھی ہوئی ہے گورمے بھی ہوئی ہے تو پیپسی بھی ہوئی ہے
इन्हां दा पैसा सीधा उदे जांदा है, KFC दा पैसा सीधा उदे जांदा है। जेड़ी शै मसनूआत ते दोस्तां ने पंफलेट बनाए हुए ने जिन्हां दा एक रुपया भी उदे मुसलमानां दी कतल गरी च इस्तेमाल हुंदा है, छड्ड दिओ शैयां उनदे मद्दे मुकाबल साडियां पाकिस्तानी मसनूआत दी हैन एडी तरह तो लगी हुई है ते दां दे निब्बू लैके ते मिठा पानी करके पी लो, हाथ चा जिओ। क्यों अपने हाथ रंगदे हो, क्यों अपने हाथ